Good day mga palangga. So, welcome back to Irene Nuina Vlogs. Ngayong araw na ito is dadalo tayo ng party. So, anong party ba to? So, mga palangga, party ko ito sa division ng pinagtrabahuan ko. So, PMD or PPD Division. So, samahan niyo ako mga palangga. Pasok intro. Subscribe to my channel and press the bell icon. Mga langga, naday ko karon sa gate na ako'y giwag na katrabaho na ako. So, ako dari yan. Edward. Pow! Wow naman! Wow! Wow! Dedication and spirit that has brought us to this remarkable moment. May I request everyone to please stand? Everyone, please stand. And let's take a look at the short audio video. Please give me that, Mr. Abdo.
sa atubangan ninyo. Ang usa gibahid kalima sama sa akong paborito nga kanta nga Kuko Hoy. Dili ni akong kuko ug dili po ninyo ha. Bitaw, kukuro atong kasing-kasing pautan higog na pupad ka. Kaibaw na ko. Di pa mo na ko nagugmaan lang sa una. Itaw. Dili ni susama sa imong ex nga mituko. Human makita ang iyahang way. Siya nitago. Kaysa PMB, wala ka di pasandan. Pareha sa imong ex. Sa PMB, gisagpa ka. Gisagpa sa kabaturan na walay forever. Kaya diri kita tanan, adunahan. Adunahan sa pagbibiyo, adunahan sa pag-asenso, adunahan sa pagbago, at adunahan sa sweldo. Mga higala, magpalambong na sa atong kinaiya. Pagdawat sa mga istorya, isip importanteng buta na laing tao lamang ang makakita. Ipag-utro sa bati, matod nila. Pagpadayon sa buta na maayos sa ilang nakita. O kung musulot lang ta sa balaod sa kumpanya. O kung may kausaban para sa paglambuta, ayaw itago na ipakita. Kay kung malambuta sa trabaho ang first lead, imposible ka na. Kay kung bumaayo atong ginawa, sumala sa pag-iusap. Kay kung insakto ang atong ipadala, nga gibudburan ka sa atong gugma, mas ganado sila magpadala. Kay kung malipay ang mamalitay, atong sweldo, wala po bahay. Arigato gozaimasu, PMD. Aistero, I love you all. Ari na sa ta sa English? Or di mo ganahan og English? Kung di mo mabinaw sa akong English gawa, do it please. Lisod-lisodong tabo. Asa ba ang male, si Radeline Babo? Mr. Radeline Babo, can you proceed your front? Next leader for male, Mr. Edward Iradua. Mr. Edward Iradua. Okay, next leader, female,
Mother Rose Rica Plaza. Mother Rose Rica Plaza. Okay, next winner para sa lalaki. Bakit dyan siya lalaki? Dyan siya lalaki. Wow! Nagana na siya chance kay anniversary man. Okay, Miss Mary Ann Shaw. Wala na siya chance ha? And then woman number 1. Okay, last female, best in outfit, Miss Lenny Bongo! Wala? Huli na? Okay, napatay. Kung wala, huli na siya, napay isa. Okay, next one, Miss Alma May Ayuban. Alma May Ayuban. Miss Alma May Ayuban. Okay, congratulations. Nandi sa lahat mananaog. Sa ang best in outfit, karong gabi una. Congratulations. Please don't proceed dito sa kilig para sa inyong prizes. Okay, congratulations guys. Now, ang atong mananaog sa atong Bullets Challenge. No other than congratulations to Logistics and Planning together with all the managers and supervisors. Namoy sa grocery pack, kang sungsungan sa inyong inom. Okay, may request Miss Alona to receive. Okay, congrats. Sir Angel Naos. Picture. Picture please. Miss Darlene, please go picture. Picture. Picture Miss Darlene. Now let's proceed with our another My Awards. Our best in play suit. Our best in play suit is no other than category number. On your bed. No other than category number 4. And you have the award by request Mr. Jules Gilaguna. And Tupperware. To give the award, may I request Mr. Emil Buncha. The winner will receive sash, cash, and bouquet. Our best in Tupperware is category number. Ginza! Ginza! Category number 5. Miss Madeline Barry. Our darling of the crowd will receive sash, cash, and bouquet, and to be awarded by Mr. Romel Morales. Our best, our darling of the crowd is no other than candidate number 2, Miss Mary. Okay. Kalbalina. Grabe kasingit sa ilang mga scores. Our Miss Family 2024 second runner-up garnered a score of 86.43%. No other than Ginza yung band! Ginza! Nakahilom na. Our Miss Family 2024 second runner-up, no other than category number 4. First runner-up garnered a score of 86.7%. Ginza inyong bet mga higala! Ginza! Our Miss Family 2024 first runner-up goes to category number 5. Miss Ronan Maricon! To give the award, may I
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Thank you for watching them double. Thank you for watching them double.